Lur. 못 뛴 사람. punggungnya 바로 Lur. 인도네시아에서 온 이 Indonesia. 청년이었습니다. 와, 31살이 막내. 그러니까 어, 평소에 또 사lah satunya, 어르신들도 Lur. 이 수기한토 씨 얼마나 예뻐했을지 짐작도 되는데요. Reaction. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Lur? Welcome back to my channel. Masih ini bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah Lur, di kali ini kita akan mereaksi ini sebuah video atas saran dari dulur-dulur semua yang baik hati dan tidak sombong serta rajin menabung. Nah, ini dari saluran YouTube resmi TV Chosun News. Wah, ini dari Korea Lur, Korea Selatan ya. Nah, di sini kita akan mereaksi ini sebuah berita atau informasi penting banget Lur yang sedang viral di Korea Selatan dan juga di mana-mana nih di dunia, di Indonesia juga viral Lur. Ini banyak sekali media Korea juga memberitakan hal ini dan ini salah satunya yang akan kita bahas tentang musibah kebakaran hutan di Korea. Nih beritanya seperti ini Lur ya. Ini seorang nelayan asal Indonesia, Sugianto, 31 tahun di Korea Selatan, mendapat pujian luas dari warga desa di Yongdeok County, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Nah, ini akibat aksi menyelamatkan para lansia saat kebakaran hutan melanda wilayah tersebut pekan lalu. Nah, kebakaran yang bermula dari Yuseong County pada 25 Maret malam ini menyebar hingga desa pesisir tempat tinggal Sugianto. Ini sekitar pukul 23 waktu setempat, jam 11 malam Lur ya. Nah, tanpa pikir panjang ini Sugianto bersama kepala komunitas nelayan tersebut setempat namanya Yomong Sing ini mengetuk pintu rumah warga mengingatkan mereka agar segera mengungsi, dan Sugianto mengaku nih membantu menyelamatkan sekitar 7 lansia dalam kebakaran tersebut. Ia bahkan tidak ingat berapa kali berlari melintasi desa sambil menggendong para korban. Dalam salah satu momen menegangkan, Sugianto ini bercerita bahwa seorang nenek di punggungnya melewati sebuah toko yang dilalap api. Nenek itu terbangun karena mendengar teriakan, "Cepat-cepat!" gitu Lur. Nah, seorang warga lansia lain yang berusia 90 tahun ini bilang nyawanya bisa saja tidak tertolong jika Sugianto tidak datang tepat waktu. Nah, warga memuji nih keberanian dan kepedulian Sugianto serta Yo. Beberapa bahkan menyatakan ingin bekerja bersama orang muda yang bertanggung jawab seperti dirinya. Wah, keren banget Lur. Ada sekitar 60 warga desa berhasil dievakuasi dengan selamat ke tanggul laut saat api dari Yuseong mencapai Yongdeok County. Waduh, banget nih lo beritanya. Viral, keren Mas Sugianto. Nih jadi penasaran Lur ya, kita simak videonya Lur. Tapi sebelumnya jangan lupa Lur untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Lebih jelasnya lagi tanpa panjang kali lebar. Yuk kita simak sama-sama. Annyeong. Oke Lur, ini dia videonya. Monggo. 할매 없고 뛰었다고 합니다. 할매 없고. 최근 경북 영덕에서 발생한 괴물 산불 당시 노인들 피해가 상당히 컸죠. 그런데 당시에 경북 영덕의 어느 바닷가 마을에서 이런 감동적인 일도 있었습니다. Wow, ini dia Lur. Waduh. Jadi kebakaran hutan ini merembet ke perumahan desa-desa Lur. Jadi dampaknya itu mengenai perumahan penduduk, pemukiman penduduk, dan banyak sekali ini tempat lansia. Nih kejadiannya jam 11 malam lagi Lur. Lagi enak-enaknya bobok Lur. Jadi Mas Sugianto ngebantu Lur. Keren banget Mas Sugianto, berani banget Lur. Tuh Lur. 잠깐만. 됐어. 앉아잡기. 됐어. 거기 앉아. 여기. Wah, itu dia Mas Sugiantonya Lur. 이
불났을 당시 잠깐 봤는데도 정말 시뻘건 화염이 엄청났군요. 네, 그렇습니다. 지난달 25일 밤에 경북 의성에서 시작된 산불이요. 영덕의 바닷가 마을까지 덮치고 말았는데 이 마을은 전기와 통신까지 끊겼었다고 합니다. 그래서 고령의 주민들은 산불이 다가온 것도 몰랐다고 하고요. 아, 모르고 계셨었구나. 네, 마을 이장이 그리고 대피하라는 방송을 했는데도 이제 그 문을 닫고 주무시는 분들이 많았다고 합니다. 고령의 어르신들이 청력이 약한 분들도 많잖아요. 그래서 안내 방송을 못 듣고 이제 대피하는 주민들이 이제 적었는데 예. 그래서 이제 한 집 한 집 찾아가서 산불이 난 걸 알려야 했었다고 합니다. 예. 그런데 또 알려도 문제인 게 거동이 불편하신 어르신 분들도 많잖아요. 이미 불길은 저 집 앞까지 이렇게 와 있는데. 네, 맞습니다. 그런데 누군가 젊은 사람이 나타났는데 할매라고 크게 소리치면서 마을을 뛰어다니고 그리고 할머니를 직접 업고 죽기 살기로 뛰어서 대피시킨 사람이 있었다고 합니다. 지금 저 상황에서 할매 Ya, jadi Mas Sugianto tuh teriak lur katanya, teriak ngebangunin para lansia yang di dalam rumah itu yang sedang tertidur pulas. Ada yang umur 80, ada yang umur 90, itu sampai 6 orang atau 7, sekitar seperti itu lur ya, 6 orangan itu digendong di pundaknya lur. Jadi dievakuasinya satu-satu, lari dia ke pinggir pantai, satu lagi ngambil lagi melewati kobaran api, Sugianto gemblok lagi di punggungnya, lari lagi. Waduh, subhanallah, hebat banget Mas Sugianto lur. 할매 일어나세요. 할매라고 외치며 어르신들을 업고 뛴 사람. Di punggungnya 바로 lur. 인도네시아에서 온 이 인도네시아. 청년이었습니다. Nah ini lur. 할매들이 나이는 많이 있었는데요. 저 80세도 있어, 저 뭐 90살 하고 있어요. 그냥 뭐 문이 막 둥두리 많은데 귀도 안 들어요, 할매들이. 할매가 나이 많은데 그래도 빨리 못 가요. 그래, 내가 빨리 얻어가지고 밑에 빨리 갖다 내려요. 자, 막 이 집 저 집 다니면서 우리 어르신들을 깨웠어요. 거기서 그친 게 아닙니다. 업고 뜁니다. 무려 7분을 업고 뛰었다고요. 그렇습니다. 산불이 다가오자 인도네시아에서 오는 30대 청년 수기안토 씨는 고함을 지르면서 주민들에게 산불이 다가왔음을 알립니다. 이 문을 두드려도 어르신들이 안 나오자 어르신이 나올 때까지 문을 두드렸다고 하는데, 그렇게 어르신을 깨운 뒤에는 마스크 쓰셔라, 옷 입으셔라 말씀드린 후에 바닷가 쪽까지 대피를 시켰다고 합니다. 그런데 공교롭게도 이 마을이 경사가 심한 데다 굽이굽이 골목길이어서 어르신들이 급하게 이동하기는 상당히 어려웠다고 합니다. 결국 수기안토 씨는 7명의 어르신을 차례차례 등에 업고 300m 떨어진 방파제까지 오고 갔다고 합니다. 그렇게 방파제 앞에 도착한 주민들의 영상도 있는데 이 영상 속 Bayangin aja lur ya, saat mengevakuasi ini Mas Sugianto menggendong di punggungnya, berlari melewati kobaran api dengan jalan evakuasi itu berkelok-kelok lur, bukit-bukit berkelok menuju pantai itu sekitar 300 meter jaraknya lur. Keren Mas Sugianto, nyawa taruhannya tapi dia tetap membantu menolong. Subhanallah, keren. 에서도 시뻘건 화염이 한눈에 보입니다. 이 저 앞에 뭐 지금 저 앞에까지 다가왔어요. 그렇습니다. 코앞까지 다가온 모습인데 방파제 쪽으로 대피한 주민들 두려움에 방파제 아래로 몸을 숨기기도 했고, 어르신들은 다리에 힘이 풀린 듯 하나 둘 주저앉는 모습을 보이기도 했습니다. 저런 시뻘건 불길은요, 저렇게 다가오면 뭐 젊은 사람도 무섭기는 마찬가지입니다. 그런데 수기안토 역시, 이분 역시 무서웠대요. 하지만 불길 속을 뛰어다닌 이유가 Walaupun 있답니다. takut dia 바로 terus lur. 이런 이유 때문이었습니다. 그 무섭진 않았어요? 무서워요. 근데 진짜 왜 안 무서워. 도망갔어요? 저 할매들 때문에요. 그래, 저 인도네시아 있을 때도 뭐 가족 때문에라요. 나는 Dia ingat keluarganya lur. 여기서 8년째 살았는데요. 그래야 다른 사람 다 tahun. 알아요. 가족 때문에 똑같은데요. 네. 저분은 할머니, 할아버지를 사투리로 외우셨군요. 할매 계속 그러시는데. 뭐 어찌됐든
저분도 가족이라고 생각을 했군요. 맞습니다. 수기안토 씨는 8년 전에 취업 비자로 한국에 들어와서 이 마을에서 선원으로 일을 했다라고 하는데요. 할머니를 할매 이렇게 친숙한 사투리를 부를 정도로 한국 생활에 능숙한 상황입니다. 게다가 31살의 수기안토 씨가 이 마을의 막내라고 해요. 아, 31살이 그렇죠. 막내. 그러니까 평소에 betul, salah satunya, 어르신들도 Lur. 이 수기안토 씨 얼마나 예뻐했을지 짐작도 되는데요. 거기에다가 할매 이러면서 친숙하게 사투리 쓰는 저 외국인 얼마나 가족 같고 서로 간에 가족 같은 정을 쌓아왔겠습니까? 예. 게다가 인도네시아에도 수기안토 씨 가족들이 있잖아요. 자기 가족들이라면 어땠을까 이렇게 생각하면서 Oh, jadi dia beranggapan bagaimana kalau ini terjadi, ini keluarga dia sendiri Lur, seperti itu. Subhanallah. Jadi dia membayangkan keluarga dia yang keadaan kayak gini. Makanya dia rela berkorban untuk membantu walaupun nyawa taruhannya. Keren Mas Sugianto. Indonesia di mancanegara. namanya harum Lur. 무서운 상황에서도 주민들을 대피시킬 수 있었다라고 하고요. 예. 덕분에 마을 주민 60여 명 모두 방파제 쪽으로 무사히 피할 수 있었고 전원 배를 타고 탈출하는 데 성공했습니다. 수기안토 씨가 없었다면 마을 어르신들은 이 젊은 청년, 정말 이 청년 때문에 너무 고맙다, 정말 대견하다, 이런 말을 하고 계십니다. 우리보다 더 적극적으로 Ini kepala 다니면서 desanya Lur. 깨워갖고 얻고 오고 그랬다. 우리 동네 주민을 자가 많이 살렸다. 고맙죠. 예. Wah, ini salah 내일 안 satunya. Ini 그랬지 umur 뭐 90 밤에 kayaknya 있었지. Lur. 밤에 불나 죽었을지도 모르지 뭐. 네. 근데 이 수기안토 씨가 취업 비자를 받고 한국에 온 지 8년 됐고요. 한 3년 지나면 또 가야 된답니다. 자, 이런 사연이 알려지자 우리 법무부가 나섰다고요? 그렇습니다. 우리 법무부가 나섰는데요. 수기안토 씨 같은 경우에는 3년이 지나면 비자 만료가 되기 때문에 한국을 떠나야 되는데 법무부가 수기안토 씨에 대해서 장기 거주 자격을 부여할 방안을 검토 중인데요. 법무부는 그 김서구 법무부 장관 직무대행에 지시를 해서 장기 체류가 가능한 F2 비자가 있거든요. 예. F2 비자를 주기 위해서 지금 검토하고 있는 상황인데 F2 비자는 법무부 장관이 대한민국의 그 특별히 이바지했거나 특별하게 뭐 기여를 했거나 공예 증진에 이바지했을 경우에 그런 사람들한테 자격을 부여하는 것이거든요. 그런데 저는 지금 예. 대한민국 국민으로서 그 인도네시아인 수기안토 씨에게 진정으로 고마움을 전합니다. 예. 뭐 마을 주민들뿐만 아니라 많은 사람들이 고마워하고 있습니다. Oke Lur, angel iki angel jos gandos. Lur, belketes pokoknya jos. Waduh. Keren. Seperti biasa Lur ya, video ini kita reaksi atas permintaan banyak banget nih dari dulur-dulur semua yang baik hati dan juga tidak sombong setar rajin menabung. Baiklah Lur, tadi sudah kita simak bareng-bareng nih dari awal sampai habis nih video channelnya. Tadi TV Newsnya ya, News di Korea, salah satu TV di Korea Selatan. Nah, begitu hebatnya jiwa solidaritas dan keberanian Mas Sugianto dalam hal menyelamatkan nyawa orang. Banyak banget Lur tadi. Hingga sampai-sampai ia juga mempertaruhkan nyawanya sendiri Lur. Waduh, sungguh luar biasa Lur ya. Dan ini sedikit tambahan info Lur ya, tentang ini pada tanggal 1 Januari kemarin Kementerian Kehakiman Korea mengumumkan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk memberikan status tinggal jangka panjang F2 kepada Sugianto. Nah, seorang warga negara Indonesia nih Sugianto Lur ya, yang membantu mengevakuasi penduduk selama kebakaran hutan Yusyung pada tanggal 25 Maret yang kemarin bulan lalu ya. Nah, ini ketika kebakaran hutan itu dimulai dari Yusyung, Kabupaten Yusyung, Provinsi Gyeongbuk, dan menyebar ke sebuah desa pesisir di Kabupaten Yeongdeok. Sugianto dilaporkan telah menyelamatkan banyak nyawa dengan membawa penduduk ke sebuah tembok pantai yang berjarak 300 meter dari desa tersebut. Wah, keren. Kita kasih tepuk tangan dan kita kasih juga apresiasi yang sangat-sangat dalam kepada Mas Sugianto. Lagi-lagi Lur ya, memang Indonesia keren banget Lur. Ini salah satu anak bangsa yang berani menolong demi keselamatan orang banyak walaupun nyawa taruhannya dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia nih. Salut buat Mas Sugianto, salut. Yuk bareng-bareng kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Marco Top. Oke, bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini Lur ya. Juga silahkan ketik yang mau request
video mana lagi, atau berita mana lagi, atau kuliner apa aja, terserah dulur-dulur, nanti kita insya Allah akan mereaksinya. Dan juga terima kasih untuk channelnya News TV Soshun. Salam persaudaraan, salam kenal. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur semuanya. Dan semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, serta kewarasan. Jangan lupa lur, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe lur, agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi ke depan. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometime